मीन राशि बंधुगण 33 कोटी देवादेवी माने एक दिव्य निर्देश जारी करिसेंती। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणकर जीवन रे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना निश्चित भावरे घटिबो। बंधु माने जदिओ ईश्वरंको क्षेत्र रे विलंब होई पारे तथापि अन्याय केबे हुए नाही। वर्ष वर्ष धरी आपण दिन राति कांदी छंती, छोट छोट आराम पाई मध्य आग्रही, किंतु यथेष्ट होईछि। एही आगामी 7 दिन रे आपणकर जीवन एक नाटकीय मोड़ नेबाकू जाउछि एवं एही सप्ताह मध्यरे आपणकर 3टी बड़ स्वप्न साकार हेबो। जेतेबेले आपण एही कथा सुनिबे आपण संपूर्ण आश्चर्य होई जिबे, जेपरि आपणकर पाद तळु माटी खसी जाइछि। कारण आपण शेषरे वर्ष वर्षर दुखरे परिपूर्ण जीवनरू मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपणकर शत्रु माने आपणकर शांति एवं खुशी लुटी नेइछंती। आपणकर निज प्रियजन मध्य आपणको आपणकर प्राप्यरू वंचित करिछंती एवं किछि भूल आपणकर एवं अन्य मानकर आपणको रातिरे जागृत रखिछंती। आपणको निद चोरी करिछंती, किंतु आउ नुहे। वर्तमान समस्त हिसाब स्थिर करिबार समय आसीछि। आगामी 7 दिन केवल आपणकर नुहे, आपणकर परवर्ती 7 पीढ़ीर भाग्य को पुनः लेखन करिबाकू निर्दिष्ट एवं एही महान स्वप्न गुड़िक एबे सत हेबाकू जाउछि। तथापि मु सतर्कतार गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू चाहुछि। जदि एही 7 दिन मध्यरे आपण 3टी निर्दिष्ट छोट भूल मध्यरु गोटे भी भूल करूछंती, तेबे देवी लक्ष्मी भाग्य निजे ही तुम घरु मुह फेराई नेब एवं चली जीव। फलस्वरूप पूरण हेबाकू थिबा स्वप्न गुड़िक पुणी थरे भांगी जीव। कारण प्रातः तुम्हें तुमर उत्साह द्वारा प्रभावित हो जाउछ एवं एपरी भूल करूछ जहा तुमर जीवन को दुखरे डुबाई देव, एपरिकी खुशी आसिबार सुजोग पाइबा पूर्वरु। तेणु तुमे एही 3टी बड़ भूल करिबारु दूरेई रहिबा उचित। दुर्घटना बशतः मध्य जेमिति तुम द्वारा एही भूल न हुए। तेबे एही भूल गुड़िक कौन? एही वीडियो रे मु तुमको पर्यायक्रमे समस्त विवरणी प्रदान करिबी। मोर प्रत्येक भविष्यवाणी तुम जीवन रे वास्तवता भाबरे प्रकाशित हेबा पाई निर्दिष्ट। तेणु एहाको हालुका भाबरे नेबार गंभीर भूल कर नाही। तुमे एही वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिबा उचित। एहा भितरे मु स्पष्ट भाबरे प्रकाश करिबी जे आगामी 7 दिन मध्यरे केउ प्रमुख स्वप्न पूर्ण हेबो, केउ लोकन को आपण दूर रे रखिबा उचित एवं विपरीत भाबरे आपण कहा उपरे भरोसा करि पारिबे। एहा व्यतीत मु आपणको केउ निर्दिष्ट प्रतिकार ग्रहण करैबा उचित। आपणको पाई अपेक्षा करिथिबा आनंद एवं आपणको सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो ताहार रूपरेख देबी। मु सब किछि कवर करिबी। तेणु एही संपूर्ण वीडियो देखिबा संपूर्ण जरूरी, कारण यह आपणको जीवनरू प्रत्येक समस्या एवं प्रतिकूलता को दूर करिबार चाबिकाठी रखिछि। एही वीडियो आपणको जीवन रे वर्ष वर्ष धरी सोई रहितिबा भाग्य को जागृत करिबार उद्देश्य पूर्ण करिबाकू जाउछि। तेणु वीडियो को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही, बरं एहाको बालाजी महाराज को एक पवित्र अर्पण भाबरे ग्रहण करंतु। याको संपूर्ण ध्यानर सहित सुनंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय हनुमान जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणकर जीवनर 3टी प्रमुख स्वप्न निसंदेह रे सत हेबो। जदि आपण देखुछंती जे एही जिनिस गुड़िक आपणकर जीवन रे प्रकृत रे प्रकाश पाउछि, दया करी मते जणांतु। गुरुजी एहा मो सहित घटुछि। एबे आसंतु गभीर ध्यान दे सुनिबा। जदि आपण मोर भविष्यवाणी एवं राशिफल को सठिक पांती, दया करी मते मंतव्य विभाग रे कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणांतु। बंधु माने आपण प्रायतः अन्य मानक अपेक्षा निजको अधिक असुविधा रे पकांती। काहेकि? कारण जेतेबेले खुशी आपणकर जीवन रे प्रवेश करे, जेतेबेले किछि भलो घटिबा आरंभ हुए, आपणकर पक्षरु एक छोट भूल प्रायतः सब किछि नष्ट करि दिए। विशेष करी आपण बहुत शीघ्र राखी जांती एवं आपण सामान्य कथा को गभीर भाबरे हृदय को नियंती। एही आगामी 7 दिन मध्यरे आपणको जे कोनोसी मूल्य रे एही भूल करिबारु बंचिबा उचित। एपरिकी अजाणतरे मध्य केही जहा कहंतु ताहा आपणको हृदय को नेबा उचित नुहे। बंधुगण, आपणको चारि पाखरे अनेक लोक अछंती जे माने आपणको ईर्ष्या करंती। से माने आपणको गाली देबे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୋହଲାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଘାତକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଲଢ଼େଇ ଏବଂ କଳହ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ରୋଧରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯେମିତିକି ନିଜ ପାଦରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ଭଳି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଳଙ୍କିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପହାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପରି ଗିଳି ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଶୁଭ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ବିଶାଳ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଟଳ ପଥର କିମ୍ବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାହା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ବସି ରହିବେ ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିଯିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥାଉ, ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ କହିଥାଉ ମୁଁ କାଲି କରିବି, ତେବେ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଆମର ଗ୍ରହ ଗୋଚରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗମ୍ଭୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଳସ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧନ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ସେମାନଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ଏକ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କରନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭ ଖବର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
बंधुगण एही सप्ताह रे आपण आपणकर शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे तेणु शारीरिक सुस्थता प्रति प्राथमिकता देवा उचित। ग्रह संरचना सूचाई देउछि जे आपणकर स्वास्थ्य प्रतिकूल भाव प्रभावित होई पारे। आपण विभिन्न छोट छोट शारीरिक रोगर सम्मुखीन हेबार संभावना अछि। जदि आपण सूर्य किरण को बाहर को जाती तेबे आपणकर शरीर को सुरक्षा देबा पई सतर्कता अवलंबन करंतु, कारण आपणकर शरीर संवेदनशील। आपण शारीरिक दुर्बलता अनुभव करि पारंती किंबा बांती एवं डायरिया भली लक्षण रे पीड़ित होई पारंती। जदि यह घटे तेबे आपण आपणकर काम रे ध्यान दे पारिबे नाही, बरं आपण सोइबा एवं विश्राम नेबा पई अत्यधिक इच्छा अनुभव करिवे, कारण आपणकर शरीर दुर्बल होइछिबो एवं यह आपणक स्वप्न पूरण करबा दिगरे आपणकर अग्रगति को अटकाई देबो, आपणक रास्ता रे प्रतिबंधक सृष्टि करिबो। तेणु बंधुगण आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य को रक्षा करंतु, नचेत आपण निजको असुविधा रे फसाई देबे एवं काम अटकी जीव। वर्तमान परवर्ती कथा सुनंतु संपूर्ण ध्यानर सहित। तीनोटी प्रमुख घटना आपणकर जीवनर द्वार रे ठक ठक करबाकू जाउछि एवं एही समस्त आगामी 7 दिन मध्यरे आपण एही घटना गुड़िक विषय सचेतन रहिबा उचित, नचेत बंधुगण सेमाने आपणको गभीर भावरे द्वंद्वरे पकाई पारंती एवं आपणको असुविधार पहाड़ तले पोथि देई पारंती। एही प्रमुख घटना गुड़िक कौन ध्यानर सहित शुणंतु, नचेत आपण परे मते निंदा करिवे, कहिबे आपण आमको सतर्क कराइले नाही एवं एबे एही प्रमुख घटना गुड़िक घटीगला। तेणु ध्यानर सहित शुणंतु। प्रथम एवं सर्वोपरि आपणकर निकटतर केही जाहाको आपण निजर बोली भाबुछंती, जाहाको आपण गभीर भावरे विश्वास करूछंती एवं जाहाको आपण भल पाउछंती, आपणकर दुर्बलता मध्यरु गोटिएर सुझोग नै पारे। तेणु बंधुगण आपणकर दुर्बलता किंबा कोनोसी गुप्त कथा काहाको प्रकाश करंतु नाही, सेमाने जेते निकटतर होंतु ना काहेकि, कारण एक समय आसीबो जेतेबेले सेही व्यक्ति आपणकर दुर्बलता किंबा आपणकर गुप्त कथा को शोषण करिबो एवं परवर्ती समय रे सेमानकर हृदय आपणक ठारु दूरेई जिबा आरंभ करिबो। द्वितीयतः एही समय मध्यरे आपण आपणकर टंका कोनोसी स्थान रे निवेश करिबा उचित नुहे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ना कोनोसी प्रकार जुआ किंबा सट्टारे ना कोनोसी उद्योग रे जोठारे लाभर संभावना अधिक मन हुए, कारण आपण कोनोसी प्रकार लाभ पाइबे नाही। जदि आपण एपरि स्थान रे निवेश करंती तेबे आपणकर टंका संपूर्ण भाबरे हराई पारंती। आपणको विपदपूर्ण कार्य गुड़िको कड़ाकड़ी एड़ाइबा उचित, नचेत भगवान शनि असंतुष्ट हेबे एवं आपणकर जीवन विभिन्न असुविधा एवं अप्रत्याशित आघात द्वारा घारी पारे। वर्तमान मु परवर्ती कथाटी कहूछि, दयाकरी वीडियो को लाइक करंतु एवं मते जणांतु जे एही जिनिस गुड़िक वर्तमान आपणक जीवन रे घटुछि कि नाही। बंधु माने एही समय मध्यरे आपण कोनोसी महिला को अपमान किंबा असम्मान करिबा उचित नुहे। आपण समस्त महिला को सम्मानर सहित व्यवहार करिबा उचित। से जने अपरिचित व्यक्ति हुंतु किंबा आपणक घर भितरे थिबा महिला किंबा आपणक निकट परिसर रे बाहरे थिबा जे केही, आपण काहाको कठोर किंबा आपत्तिजनक शब्द कहिबा उचित नुहे, कारण महिला माने नवग्रह एवं 33 कोटी देवतांक सहित आंतरिक भावरे जड़ित। जदिओ केही तुमर शत्रु होंती किंबा तुम प्रति ईर्षा पोषण करंती तथापि तुम्हें सेमानंक सहित सौजन्यर सहित कथा हेबा उचित, यह मने रखंतु, नचेत आपणकर ग्रह संरचना प्रतिकूल हेबाको अधिक समय लागिबो नाही। याको भल भाबरे मने रखंतु। एबे मो आपणको अपेक्षा करिथिबा आनंद विषय कहिबी। मो आपणकर केउ प्रमुख स्वप्न सत्य हेबाको जाउछि ताहा प्रकाश करिबी। बंधुगण आगामी दिन रे आपण सेही जिनिस पाइबाकू जाउछंती जहा पाई आपण दीर्घ समय धरी चेष्टा करिछंती, जे लक्ष्य पाई आपण रक्त छाल एवं लुह बुहाइछंती। एही मास किंबा एही सप्ताह मध्यरे केबे एही लक्ष्य हासिल करबाकू स्थिर होइछि। तेनु कठिन परिश्रम जारी रखंतु एवं एहाकू सुरक्षित रखिबा पाई आपणकर प्रयास रे अटल रुहंतु। सेही पुरस्कार निश्चित भावरे आपणकर हेबो। परवर्ती समय रे जदि आपण काहाकू प्रेम करिथिबे किंतु आपणकर भावना प्रकाश करिबारे असमर्थ होइथिबे किंबा जदि सेही व्यक्ति पूर्वरु आपणकर प्रस्ताव ग्रहण करिबाकू अनिच्छुक थिले तेबे सिमाने एबे शेषरे राजी हेबे।
ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳନର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକାକିତାର ଭାବନା ଶେଷରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଏକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେ ହଠାତ୍ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପତଳା ଆକାଶରୁ ହାସଲ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହେବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି କେହି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କଣ ନ କରିବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ